Yan na si Sir, tsaka si Ma'am unboxing iPhone 15 Pro 256 in TC. In TC po yan. Brand new. Yan. Natural titanium. Ang pinakamahal na cellphone ng iPhone. And yan. Pinakamahal na kulay ng 15. Ang natural. Yan po, may kasamang cable. AirPods, case, adapter. Yan. Sana all naka-iPhone 15. Ito yung gusto kong nilo. Birthday ni Sir, so sana all naka-iPhone 15. 15 Pro. Dito lang po yan sa Green Hills Shopping Center. XD7. Hanapin lang si Papa Jack. Or tawag na lang sa number ko. So po yan. Yan. Jack Buy and Sell Trading or Namnam Buy and Sell Shop. TikTok. Tsaka YouTube. Pa-follow na rin kay Vince sa YouTube niya. Para makita nyo doon yung mga videos namin. Sir, anong masasabi mo? Tapos na birthday gift. Birthday gift niya. Okay na? Okay. Ah, okay.